आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पावण्यान आज 9 राज्यां एका केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 96 लोकसभा मतदारसंघांनी मतदान जाता। आंध्र प्रदेशांतल्या 25 मतदारसंघांनी, तेलंगणांतल्या 17 मतदारसंघांनी, उत्तर प्रदेशांतल्या 13 मतदारसंघांनी, महाराष्ट्रांतल्या 11 मतदारसंघांनी, मध्य प्रदेशांतल्या आनी अस्तंत बंगालांतल्या दरेकी 8, बिहारांतल्या 5, झारखंड आनी ओडिसांतल्या दरेकी 4 मतदारसंघां बरोबरूच जम्मू काश्मीरांतल्या एका मतदारसंघान ह्या पावण्यान मतदान जाता। सकाळीं 7 वरांचेर मतदानाक सुरवात जाल्या आनी सांजवेळा 6 वरांचेर मतदान सोंपतलें। मतदारांचो सहभाग वाडोवपा खातीर तेलंगणाच्या 17 संसदीय मतदारसंघांतल्या कांय विधानसभा विभागांनी मतदानाचो वेळ वाडयला अशें वेंचणूक आयोगान सांगलें। ह्या टप्प्यान 8.97 कोटी दादले आनी 8.73 कोटी बायलो मतदारां सयत 17.70 कोटी वयर मतदार मतदान करपाक पात्र आसात। चवथ्या पावण्या खातीर वट्ट 1717 उमेदवार रिंगणांत आसात। ह्या पावण्यान कितल्याशाच नामनेच्या उमेदवारांचे नशीब ईव्हीएमांत सील जातलें। केंद्रीय मंत्री, भाजपचे फुडारी गिरिराज सिंग, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्रा, जेडीयूचे राजीव रंजन सिंग, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, काँग्रेसीचे फुडारी अधीर रंजन चौधरी, टीएमसीची महुआ मोइत्रा आनी शत्रुघ्न सिन्हा, एआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी हांचोय आस्पाव हातूंत आसा। वैजकी, अभियांत्रिकी, फार्मसी, आयुर्वेदीक, नर्सिंग, होमिओपॅथी ह्या वेवसायीक महाविद्यालय प्रवेशा खातीरचे अर्ज आयच्यान घेवपाक सुरवात जातली। दर वर्सा प्रमाण अनुलिखीत तांत्रीक शिक्षण संचालनालया वरवीं प्रवेश प्रक्रिया जातली। तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाच्या गोपांनी ही माहिती दिली। प्रवेशाची म्हायती पुस्तिका तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा। प्रवेशाचे अर्ज 13 माय ते 24 माय 2024 ह्या काळान सकाळीं 10 ते सांजे 5 वरां मेरेन सादर करचे अशी सुचोवणी आसा। आयतारा अर्ज घेवचे ना। पर्वरेचे तांत्रीक शिक्षण संचालनालय, वेर्णाचे पाद्रे कोसेसांव कॉलेज, फातोड्डेचे डॉन बॉस्को कॉलेज, आसगांवचे आग्नेल इन्स्टिट्यूट, फार्मागुडी वयले बानेकार फार्मसी महाविद्यालय ह्या संस्थांनी प्रवेश अर्ज घेवपाची वेवस्था केल्या। इत्सूक विद्यार्थ्यांनी 24 माय मेरेन अर्ज सादर करचे। वैजकीय, दंत आनी आयुर्वेदीक अभ्यासक्रमा खातीरचो प्रवेश नीट परीक्षेच्या गुणाचेर जातलो। अभियांत्रिकी पदवी प्रवेश जेईई परीक्षेच्या गुणाचेर जातलो। परीक्षेचे निकाल जाहीर जावंक नासले तरी ह्या तारखे भितर प्रवेश अर्ज सादर करप आवश्यक आसा अशें तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां। प्रवेश परीक्षांचो निकाल लागल्या उपरांत 5 दिसां भितर विद्यार्थ्यांक गुण सादर करचे पडटले। कश्ट घेतल्या बगर खंयचोय कलाकार व्हड जावंक पावना अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें। मंगेशी वाठारांत 14व्या मांगिरेश संगीत महोत्सवाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री गावडे उलयताले। क्लबाच्या संस्थापक वांगड्यांची याद करून तांकां भोवमानीत केले। मंत्री गावडे हांणी आयोजकांची तोखणाय केली। मांगिरेश यूथ क्लब सातत्यान अश्यो कार्यावळी आयोजीत करता। सातत्य राखता तीच संस्था मुखार वता अशें तांणी म्हळें। संगीत महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंगेश देवस्थानाचे सचिव, संस्थापक वांगडी राजू मंगेशकार, जिल्लो पंचायत वांगडी दामोदर नायक, संस्थेचे सचिव केदार मणेरीकर हाजीर आशिल्ले। फादर नाटकांतल्या जैतिवंत कलाकारांचो मंत्री गावडे हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो। सुबोध ढवळीकार हांणी कलाकारांची वळख करून दिली। उक्तावण सुवाळे उपरांत 2 सत्रांनी संगीत कार्यावळी जाल्यो। पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन सावनी दांडेकर हांणी केलें। राज्यांत आशिल्ल्या आंब्याच्या जातींची नोंद दवरपा सयत तांची जतनाय घेवपाच्या हेतान शेती खात्यान 2 दीस आंब्याचें प्रदर्शन मेगा शो घडोवन हाडपाचें थारायलां। 17 आनी 18 मायाक पणजे कला अकादमींत हें प्रदर्शन जातलें। शेती संचालक नेवेल आफोन्सो हांणी ही माहिती दिली। विभागी शेती कार्यालयान प्रवेश अर्ज उपलब्ध आसा। वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी 16 माय मेरेन अर्ज करचो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।